مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wal nangul syai'an ma awsa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam inda dhuhuril fitan. Fa an Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala qultu ya Aba Tha'labah كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فقال أما والله لقد سألت خبيرا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوان متبعا والدنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجور 50 رجلا يعملون مثل عملكم أخرجه أبو داود والترمذي. Maka kami akan menukil, meriwayatkan. Nagala yang gulu bimakna rawa yarwi, wal nangul ay wal narwi. Maka kami menukil, meriwayatkan syai'an mimma ausabihi Rasul, sesuatu yang berwasiat dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam inda dhuhuril fitan, ketika nampak fitnah-fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah fiddin. Kalau sudah nampak fitnah-fitnah agama ini, apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umayyah Asy-Sya'bani berkata, "Qultu ya Aba Tha'labah," aku berkata kepada Abu Tha'labah, seorang sahabat Abu Tha'labah ini, "Kaifa taqulu fi hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum?" Apa komentar kamu terhadap ayat ini? Hei orang beriman, wajibnya kamu, hendaknya kamu, seharusnya kamu perhatian terhadap jiwa kamu, diri kamu. Faqal, apa? Berarti enggak usah peduli dengan orang lain. Karena yang diwajibkan adalah alaikum anfusakum. Perhatian sama diri sendiri. Orang lain berarti enggak perlu diperhatikan, dibiarkan orang lain tadi itu melakukan kesalahan. Faqal, maka berkata si Abu Tha'labah, seorang sahabat, "Amma wallahi laqad sa'alta khabira." Demi Allah, kamu telah bertanya kepada orang yang tepat, maksudnya orang yang sudah mendapatkan kabar jawaban itu. Laqad sa'alta khabira. Kenapa? Sa'altu Rasulullah SAW. Aku sudah mentanya kepada Rasulullah SAW tentang itu. Tepat kamu tanya sama aku, karena aku tahu jawabannya. Karena aku pernah tanya kepada Rasulullah SAW seperti yang kamu tanyakan kepada aku. Faqal, maka Rasul menjawab, "I'tamiru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar." I'tamiru ay muru bil ma'ruf.
perintahkan kepada kebaikan, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah daripada kemungkaran, dirikan tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sampai kapan? Hatta idza raaitum syuhhan muta'an, sampai atau sehingga kamu menyaksikan kekikiran selalu dipatuhi, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu selalu diikuti, wa dunya mu'tsaratan, dunia selalu lebih dipentingkan, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, kekaguman orang yang pandai hanya kepada pendapatnya sendiri, tidak menghargai pendapat orang lain, enggak pakai musyawarah. Fa'alaika nafsak, kalau udah demikian maka perhatikan jiwa kamu. Wada'anka amral awam, tinggalkan dari kamu urusannya orang secara umum. Kamu harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sudah muncul 4 ini, jangan terlalu kamu tadi itu terpancing untuk memikirkan yang lain, hanya diri kamu, keluarga kamu. Wes. Bisa selamat, hebat. Hanya diri kamu dan keluarga kamu. Apa? Semua orang kikir. Yang punya duit kikir, nggak mau bantu, apalagi nggak punya duit. Dia berpikir panjang kalau sedekah, kalau masuk masjid mikir, kalau untuk bantu mikir. Tapi kalau untuk rekreasi, untuk resepsi, untuk itu mau mengeluarkan banyak duit. Tapi untuk amalul khair, amal kebaikan, mikir. Syuhan muta'an, kekikiran selalu dipatuhi. Pikirannya jangan sampai menjadikan banyak pengeluaran, padahal kalau sedekah bukan pengeluaran itu. Kalau itu pengeluaran hanya untuk poya-poya. Kalau sedekah bukan pengeluaran, membantu orang-orang yang muhtajin bukan pengeluaran, justru itu berkah. Justru itu adalah berkah. Ini enggak dianggap kerugian, pengeluaran. Syuhan muta'an. Yang kedua, wawan muttaba'an, hawa nafsu yang selalu diikuti, yang dicari kepuasan. Rumah yang mewah, bukan rumah sederhana. Pakaian yang bagus, bukan yang untuk menutup aurat. Makanan yang lezat, bukan yang halal. Istri yang cantik, bukan yang taat. Kendaraan yang mewah, bukan kendaraan yang sekedar. Alhasil hawan muttaba'an, hawa nafsu yang selalu diikuti, kepuasan nafsu aja yang dicari. Sehingga setiap saatnya hanya itu yang diurusi, hanya itu yang diurusi. Bukan yang penting saya makan, bisa nutup aurat, ada rumah walaupun sederhana. Selain itu ibadah, selain itu dzikir, selain itu amalul khair. Ini enggak, hawan muttaba'an, kepuasan terus yang dicari, kepuasan terus. Subhanallah. Wa dunya mu'tsarah, dunia yang lebih dipentingkan. Subhanallah. Kadang-kadang Qur'annya ditutup, kadang-kadang majelisnya ditinggal, kadang-kadang istiqomahnya diabaikan. Dunia, 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 dunia dalam pikirannya. Allah kasih untuk kehidupannya dia mungkin sampai mati masih lebih, cari lagi dunia. Dikasih lagi kehidupannya untuk dia dan anak-anaknya sampai mati lebih, masih cari dunia. Dikasih lagi kehidupannya untuk dia, anaknya sama cucunya masih lebih, masih cari dunia, terus begitu.
wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Ternyata yang bisa membuat perutnya manusia itu adalah penuh tanah nanti, ai al-maut, baru berhenti nanti. Dunia mu'tsarah wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Orang yang pandai, yang cerdik, hanya dia bangga dengan pendapatnya tanpa menghargai pendapat orang lain, sehingga yang kamu dapat isinya eker-ekeran ulama, saling menyalahkan sana, saling menyalahkan sini, saling kecam sana, saling kecam sini, enggak ada musyawarah, enggak ada niat yang baik, semuanya mempertahankan pendapatnya, cari hilah, cari bagaimana caranya boleh, cari bagaimana caranya halal, bukan jalur selamat yang diikuti, spekulasi walaupun nanti ada di akhirat tanggung jawabnya, spekulasi walaupun antara husnul khotimah dan su'ul khotimah, spekulasi bagaimana nanti ketika menghadap kepada Rabbu Tuhannya. Kalau empat ini nampak, kita ulangi lagi, empat ini: kekikiran yang selalu dibatui, hawa nafsu yang selalu diikuti, dunia yang lebih dipentingkan daripada akhiratnya, kemudian orang yang pandai tidak menghargai pendapat orang lain, memaksakan pendapatnya sendiri. Fa'alaika nafsak wada'anka amrul awam. Maka hendaknya kamu tadi itu perhatian sama diri kamu, sama keluarga kamu. Jangan terlalu kamu itu fokus kepada urusan umum. Fa inna min waraikum ayyaman, karena sesungguhnya di belakang kamu itu ada hari-hari, saat-saat as-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr. Sabar di saat-saat itu, sabar maksudnya fil istimsak biddin, sabar di dalam mempertahankan ajaran agama, patuh kepada Allah di saat itu, kal gobri al jamri, seperti orang yang megang bara api. Gimana kalau memang ada bara api di bawah ini, semuanya gas dan bensin, rumah kamu itu penuh gas dan bensin. Kalau dilepas bara apinya, terbakar semuanya, sak keluarga kamu terbakar, anak-anak kamu akan terbakar, kamu akan terbakar, yang kamu miliki akan terbakar. Sikap kamu gimana? Ya harus dipertahankan walaupun panas supaya selamat. Begitulah orang yang berpegang dengan ajaran agama, yang tidak mau haram, yang tidak mau dia dari itu dengan syubhat, yang dia cari al-halal al-mahab, halal yang murni, yang dia dari itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu seperti megang bara api, panas, banyak godaan, banyak mencaci, banyak yang memojokkan, banyak yang mengkritik. Tapi kalau dilepas ajaran agama ini, anak-anaknya semuanya nanti akan berantakan, keluarganya akan berantakan, nggak akan jadi keluarga yang soleh. Dipertahankan. Lah kalau sudah demikian, nggak usah ribut dengan yang lainnya dulu. Pertahankan ini walaupun panas. Terus gimana? Akhirnya kita nggak bisa jihad dong. Kita nggak bisa dakwah. Kita nggak bisa itu. Lil amil fihinna mithlu ujuru khamsina rajula. Orang yang beramal di saat itu, dia sebanding sama dengan ujur khamsina rajulan, pahala 50 orang, ya'maluna mithla amalikum, yang mereka beramal wahai sahabat seperti amalnya kamu. Jadi orang yang taat di zaman seperti itu, saudara, tetap orang sudah minum khamr semuanya dia nggak mau. Perempuan saat itu sudah pakai pakaian-pakaian yang tidak
dibenarkan oleh syariat, dia tetap pakai pakaian menutup aurat. Orang-orang semuanya meninggalkan zikir, dia menjadi tetap orang yang berzikir. Al-amil, orang yang beramal taat. Di zaman itu muncul 4 fitnah tadi itu, maka dia mendapatkan 50 orang yang amalnya seperti sahabat. Artinya betul-betul hebat orang di zaman itu. Karena itu ini bukan berarti lebih afdal dari sahabat, bukan ya. Artinya nilai amalnya sangat tinggi. Nilai amalnya sangat tinggi. Dia akan mendapatkan derajat dengan amalnya dia tadi itu di saat atau ketika seperti itu. Allah. Hadis ini menerangkan kepada kita sikap kita jika menangi zaman itu. Kadang-kadang orang lebih sibuk ngurusi orang awam ya daripada keluarganya. Ini keliru. Dalam mengomentari fitnah akhir zaman, Habib Haddad pernah berkata, fitnah akhir zaman tidak bisa dihindari. Itu seperti banjir besar. Al-aujab, yang paling wajib adalah kamu menyelamatkan diri kamu. Banjir besar, penuh, banyak yang tenggelam ini. Kamu selamatkan diri kamu, keluarga kamu, baru semampu kamu menyelamatkan orang lain. Keliru kalau kamu tadi itu menyelamatkan orang lain tapi keluarga kamu hanyut. Keliru. Itu sikap yang salah. Atau ada kebakaran besar, selamatkan diri kamu, keluarga kamu, kemudian yang lainnya semampunya. Ini fitnah zaman ada di mana-mana, segini rusak ada di mana-mana. Selamatkan diri kamu. Alaikum anfusakum. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, kata Allah. Selamatkan diri kamu, keluarga kamu. Setelah diri kamu, keluarga kamu, baru semampu kamu yang lainnya. Jangan menyelamatkan orang kamu tenggelam. Orang masuk surga, tapi kamu di neraka. Lah. Nah, itulah yang harus disikapi, wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أجود بدمعي والدموع على الخد شهود على الأشواك والحزن والوجد أحس بقلبي حسرة وكآبة لما نالني من وحشة البعد والصد إذا رمت من نجد دنوا تزاحمت علي أمور تقتضي البعد النجدي وعن جيرة الحي الذي حل حبهم فؤادي فألهاني عن القبل والبعد محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضال ما عندي وفي قربهم أنسي وروحي وراحتي ولست بشيء إن بلوني بالبعد ومهما سرت لي نسمة من ربوعهم يخالطها عرف البشامات والرند وريح الخزامى والأراك تهيج بي
شجونا تدعني لا أعيد ولا أبدي فما حيلتي والعمر ولا ولم أنال لقاهم وما للعمر إن فات من ردي وما أستلذ العيش في البعد عنهم ولو كان ملك الأرض في قبضة اليد وإني لأرجو قربهم ووصالهم وإن طالت الأيام ما لم أرد لحدي فيا سعد سر بي نحوهم وابلغنهم بأني على حفظ المودة والعهد ونبئهم أن لوعتي وصبابتي وكتمي لأسرار الهوى غاية الجهد وإني مقيم في مواطن غربة على كثرة الألاف في جانب وحدي قريب بعيد كائن غير كائن وحيد فريد في طريقي وفي قصدي أمور وأحوال تعن ولم أجد عليها معينا وهي تقعد بالفرد فكن لي شفيعا عندهم فلعلهم يمن بجمع الشمل فضلا على العبد فيا ليت شعري هل أزور خيامهم سحيرا على حال المسرة والود وهل تجمع الأيام بيني وبينهم وهل بعد هذا البعد يا سعد ما يجدي أرجي ولي ظن جميل بخالقي تعالى عظيم الشان مستوجب الحمد إله البرايا كلها ومليكها تنزه عن شبل ومثل تنزه عن شبه ومثل وعن الدين إله البرايا كلها ومليكها تنزه عن شبه ومثل وعن الدين. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. قبل أن تأتينا رسل المنون وغفر واستر أنت أكرم من ستر
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فتح رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم على حبيبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين. ثم على حرمة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بالشير بقدم جميع سادتنا أبي علي الرحمن السقاف وأوس وفريح عبد الله الأكبر وابن عبد الغني مر محضر علبي بن رحمن أحمد فخر شوب بقر بن سالم عن مسلم بن أنفاس مر بن عبد الرحمن الشيخ بن شاد الحبيب وحداد بن بن طاهر وأخي بن طاهر حبيب علي بن محمد بن سلام شيخ جيد الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي. ثم الأرواح كافة الأولياء صلى الله عليه وسلم لا ترواح من شارق خصوصا أولاد بلده. ثم راح بهادي بن صايب وشباب بن عبد السقاف وجميع إخوانه صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر السقاف سيدنا وزير ووسلم وفريهم ومن حضر بعد من سابقا ولاحقا وشرف غرق ورمى وشكتك توحيد وشر القهوب والنيم شرب النيم والدينا وليكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين أن الله تغشاهم برحمة وفرهم بركاتهم وأسرار منوارهم وأن الله فتح علينا وعلى أولادنا من جميع البليات والعاهات والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر المطن ويحفظ علينا وعليهم الإسلام والإيمان يحيين عليهم وتوفنا عليهم ما بعد أمر طويل في طاعة وعافية وعلى هذه النية كن الصالحة وإلى حفظ النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا وتب علينا وتب رحمنا يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.